vous avez un texte. Lycée collégial Salam, la première année, nom et prénom. Évaluation 1, semestre 1, classe, groupe, ou bien numéro d'ordre. Omar le bûcheron. Omar le bûcheron. Omar al-Hattab, bien al-Hattabo, Omar. Au passé lointain, un homme appelé Omar vivait avec sa famille. Il avait des enfants tous garçons. Au passé lointain, في الماضي البعيد, un homme appelé Omar, رجل كان يدعى عمار, vivait avec sa famille. كان يعيش مع عائلته. Il avait des enfants tous garçons. كان لديه أولاد كلهم ذكور. Il était bûcheron. Il était bûcheron. كان حطابا. احنا في الوصف. احنا باقي في البداية. Ses enfants l'aidaient dans son travail. Ses enfants l'aidaient dans son travail. أبناؤه كانوا يساعدونه في عمله. Il allait chaque jour à la forêt pour abattre les arbres. Il allait chaque jour à la forêt pour abattre les arbres. كان يذهب يوميا إلى الغابة لكي يقطع الأشجار. علاش درت هنا l'imparfait؟ لأن عندك chaque jour هذا كيتسمى l'imparfait répétitif. L'imparfait d'habitude ديال التكرار. Sa femme se nommait Safia. Sa femme se nommait Safia. زوجته كانت تسمى صفية. احنا كل شيء في le verbe في l'imparfait. Elle était gentille. Elle était gentille et intelligente. كانت لطيفة وذكية. Être à l'imparfait, c'est l'imparfait descriptif. Portrait moral, portrait moral. Omar était aventureux. Omar était aventureux. Omar كان مغامر. يحب المغامرة. كان شجاعا. Il avait la taille grande et le visage rond. Il avait la taille grande et le visage rond. كانت قامته كبيرة ووجهه دائري. L'imparfait descriptif. avoir زائد اسم. هنا غيكون عندي المشكل بيان تغير. Donc un jour ذات يوم pendant qu'il ramassait les bûches بينما كان يجمع الحطب الأعواد الأخشاب il entendit un cri سمع صوتا. Il entendit un cri passé simple. علاش درت الباسي سامبل؟ لأن أكسيون قصيرة بزاف. أكسيون كورت. أكسيون بريف. C'était un ogre. كان غولا. C'était un ogre. Le pauvre Omar eut peur. Le pauvre Omar eut peur. خاف. Avoir peur. Le verbe avoir au passé simple. Il décida de grimper un arbre. Il décida de grimper un arbre. قرر أن يتسلق شجرة. اش كتلاحظ؟ البداية هذه كاملة هي البداية. ديبي علاش تكلمنا على عمر، تكلمنا على المكان، وصفناه العائلة ديالو. ان جور هذا سي لانديكاتور دو طون كي انونس لو ديبار. انا عندي المشكل. بينما كان يجمع الحطب سمع صوتا. هذا هو المشكل. سيتي ان اوغ. بعد المشكل عندي لاكسيون الاولى هي الخوف. لاكسيون الثانية قرر ان يتسلق شجرة. اش خاصني دوطخ اكسيون تتمة الأحداث وخاصني الحل وخاصني النهاية. Donc فقط seulement j'ai le début, j'ai le problème et j'ai deux actions. خاصني d'autres actions. واش خاصني عاوتاني؟ خاصني لا سوليسيون الحل شكون اللي غيعاونو وخاصني لا فان واش غيرجع للدار ولا ما غاديش يرجع بيا الدرس اللي غيتعلم. Les questions de compréhension. Souligne la bonne réponse et justifie-la. Souligne la bonne réponse et justifie-la. Donc سطر ضع سطرا تحت الجواب الصحيح وعلل إجابتك. Le texte هذا النص اللي قرينا دابا. Est-ce que c'est un conte؟ هل هو حكاية؟ Est-ce que c'est une lettre؟ هل هي رسالة؟ ou bien c'est un poème؟ هل هو شعر؟ Donc justification. تقول لي علاش؟ C'est un conte parce que. C'est une lettre parce que bien car. C'est un poème car bien parce que. ثانيا complète le tableau suivant à partir de ce texte. أتمم الجدول الآتي انطلاقا من النص. Le nom du personnage principal. Le nom du personnage principal. اسم الشخصية الرئيسية. L'événement inattendu. الحدث غير المنتظر أو المشكل. Le lieu de l'action. Le lieu de l'action. مكان الأحداث. Le lieu de l'action. Après, l'ennemi du personnage principal. L'ennemi du personnage principal. عدو الشخصية الرئيسية. Après, quel est le titre de ce texte؟ هذا سهل. Quel est le titre de ce texte؟ شنو هو عنوان النص؟ هنا خاصنا واحد علامة استفهام لأنه سؤال. Donc, avec qui vivait Omar؟
avec qui vivait Omar. مع من كان كيعيش هذا عمر. Avec qui vivait Omar. D'autres questions? Réponds par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. L'homme était chasseur. L'homme était chasseur. الرجل كان قناصا. صحيح أو خطأ. Les enfants du bûcheron étaient toutes filles. Les enfants du bûcheron étaient toutes filles. ولادو كاملين كانوا بنات. La femme du bûcheron se nommait Safia. La femme du bûcheron se nommait Safia. زوجة الحطاب كانت تسمى صفية. Le bûcheron allait chaque jour à la forêt. Le bûcheron allait chaque jour à la forêt. كان يذهب يوميا إلى الغابة. دابا غنمشيو les questions de langue. Relève dans le texte les antonymes des mots suivants. Relève dans le texte les antonymes des mots suivants. استخرج من النص أضداد الكلمات الآتية. Riche, هذا adjectif. غني, petite, صغيرة, adjectif. Bien. جد في النص. Trouve dans le texte la formule du début du conte. La formule par laquelle commence le conte. La formule qui introduit le conte. Via la formule d'ouverture. افتتاح, فتح القصة. L'indicateur de temps qui annonce l'événement inattendu. L'indicateur de temps مؤشر الزمني الذي يخبرنا بالحدث غير المنتظر بالمشكل. ابحث في النص. Cherche dans le texte 4 verbes à l'imparfait. ابحث في النص عن 4 أفعال مصرفة في l'imparfait. Conjugue les verbes aux parenthèses. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. صرف الأفعال بين قوسين في l'imparfait. Il, le verbe aller, chaque jour à la prairie. علاش درت l'imparfait؟ لأن عندي chaque jour هذه كتسمى l'imparfait d'habitude العادة ديالو في الماضي. l'imparfait كيصلح 3 الحوايج. الوصف أو التكرار، العادة أو أكسيون طويلة بزاف. وي. سميرة être courageuse. سميرة être courageuse. علاش غندير l'imparfait؟ لأن عندي adjectif، عندي le portrait moral، وهنا عندي adjectif. ميمكنش ندير avoir، سي ضروري ندير être. être plus un adjectif، avoir plus un nom. Le prince vivre dans un grand palais. Le prince vivre dans un grand palais. Donc الأمير كان يعيش. هذه أكسيون طويلة بزاف. l'imparfait duratif. كان يعيش في قصر كبير. Question suivante, exercice suivant. Écris une phrase selon le modèle suivant. Écris une phrase selon le modèle suivant. اكتب جملة على هذا المنوال. Écris une phrase selon le modèle suivant. اكتب جملة على هذا النموذج أو المنوال. Formule du début زائد le personnage زائد qui زائد le verbe à l'imparfait زائد معلومات على الشخصية. مثلا il était une fois un homme qui s'appelait Brahim. Point. Il était gentil. كان يا مكان une petite fille qui était très courageuse. Elle habitait avec son père. Donc, il y a longtemps, dans un village, une femme qui se nommait Heina. Elle était gentille et intelligente, par exemple. Donc, نعاود نقراو النص. Omar, le bûcheron, الحطاب عمر. Au passé lointain, في قديم الزمان، في الماضي البعيد. Un homme appelé Omar, رجل كان يسمى عمر. Vivait avec sa famille, كان يعيش مع عائلته. Il avait des enfants tous garçons. كان لديه أبناء كلهم ذكور، كلهم أولاد. Il était bûcheron. Il était bûcheron. كان حطاب المهنة ديالو. Ses enfants l'aidaient dans son travail. أولاده كانوا يساعدونه في عمله. Il allait chaque jour à la forêt pour abattre les arbres. كان يذهب يوميا إلى الغابة لكي يقطع الأشجار. Sa femme se nommait Safia. زوجته كانت تسمى صفية. Elle était gentille. كانت مؤدبة لطيفة intelligente وذكية. Omar était aventureux. كان عمر يحب المغامرة شجاعا يغامر بنفسه. Il avait la taille grande et le visage rond. كانت قامته طويلة وجهه دائري. Portrait physique. Bien. Un jour, ذات يوم، بينما كان يجمع الحطب، il entendit un cri. أكسيون طويلة في l'imparfait قطعتها أكسيون صغيرة في الباسي سامبل. سمع صوتا. C'était un ogre. مصدر الصوت. La source du cri, c'était l'ogre. كان غولا. Le pauvre Omar eut peur. المسكين عمر خاف. avoir peur. ما كنقولش être peur. J'ai peur. J'eus
peur, avoir au passé simple. Il décida de grimper un arbre وقرر أن يتسلق شجرة. ديما في les actions كنديروا le passé simple. في الوصف أو في البداية كنديروا l'imparfait. دابا نمشيو les questions de compréhension. السؤال الأول قال لك نوعية النص. هذا النص هل هو حكاية؟ هل هو رسالة؟ هل هو شعر؟ Ce texte c'est un conte. Justifie ta réponse. علل جوابك. اش غتقول؟ Ce texte est un conte. علاش؟ التعليل car دو بوان كترجع السطر. التعليل الأول c'est un récit imaginaire. أولا هذه قصة خيالية. ثانيا باش كتبدا car يبدأ il commence par elle était au passé lointain في الماضي البعيد au passé lointain. تقدر تزيد أيضا les verbes مصرفين في l'imparfait وفي passé simple. les verbes sont mis au passé simple et à l'imparfait. تقدر تزيد حتى ينتهي بحكمة، ولكن هنا النص ما كاملش، ما يمكنش تقول ينتهي بحكمة لأن النص ما كاملش. Complète le tableau suivant à partir de ce texte. Le nom du personnage principal. سميتو Omar. L'événement inattendu. Problème. Un jour غادي يخرج للغابة. اش غيسمع؟ سمع صوتا. Bien. Il entendit un cri. Ou bien. Il observa un ogre ذات يوم. شاهد غولا. Le lieu d'action. أين تدور الأحداث؟ Dans la forêt. Il y a dans les bois. في الغابة. Dans les bois. Donc العدو. شكون هو العدو؟ هو l'ogre. العدو هو l'ogre. Bien. Donc قال لك هنا Quel est le titre de ce texte؟ هذا سهل. ما عنوان النص راه غتشوف وغتجبد. Omar le bûcheron. Omar le bûcheron. Avec qui vivait Omar؟ نص. قال لك مع من كيعيش مع مرتو ولادو كلشي ذكور. دونك avec qui خاصنا نجاوبو بجملة. avec qui يعني quel est le titre de ce texte؟ هذه غتحيد. Le titre de ce texte est français كنبداو بالفاعل ماشي اي لو تي. bien avec qui غنبداو من هنا. غنبداو Omar vivait avec هذه غتحيد مع من. شنو نقولوا؟ Omar vivait avec sa femme. bien زوجته. bien sa mariée, sa femme et ses enfants tous garçons. Réponds par vrai ou faux. Réponds par juste, injuste. صحيح أو خطأ. L'homme était chasseur. الرجل عمر était chasseur. Donc faux. إلا قال لك الجملة اللي خطأ صححها. اش غدير؟ faux. شنو هو الجواب الصحيح؟ Elle était bûcheron. كان حطابا. Elle était bûcheron. Deuxième. Les enfants du bûcheron étaient toutes filles. ولادو كامل كانوا بنات. لا. اللي قالك صحح. Ces enfants كانوا حنا في الماضي. étaient tous garçons. كانوا كلشي دراري ذكور. tous garçons. La femme du bûcheron se nommait Safia. La femme du bûcheron se nommait Samia. Vrai. Safia, pardon. نعم صحيحة. ما عندك ما تصح فيها. Oui. Son nommé ولا كنقولوا s'appelait. Le bûcheron allait chaque jour à la forêt. Vrai. يوميا كان كيمشي la forêt. Bien. قال لك سيدي استخرج من النص الضاد الكلمات الآتية. إذا كان adjectif تعطيني adjectif. كان non petite. riche.
من النص هي فقير. فقير pauvre petite. petite ضد petite هي عندنا في النص عندنا grande كبيرة. كانت قامته كبيرة très très grande. très très grande. bien. قال لك اسيدي جبد لي من النص لا فورمول كي انترودوي الكونت. باش كيبدا الكونت كان يا ما كان il était une fois. هنا اش عندنا؟ ما عندناش il était une fois. عندنا au passé lointain في قديم الزمان في الماضي البعيد. لانديكاتور دو طون كي انونس ليفينمون اناتوندو. اش كتكون؟ ذات يوم، ذات صباح، ذات مساء. وي 4 verbes à l'imparfait. Au passé lointain, un homme appelé Omar vivait avec sa famille. Vivait, c'est le verbe vivre à l'imparfait. هذه action طويلة بزاف. كان كيعيش مع عائلته سنين هو عايش معاهم. C'est l'imparfait duratif. L'imparfait duratif. Elle avait des enfants tous garçons. Elle avait des enfants tous garçons. Avoir à l'imparfait, كنوصفوه. L'imparfait descriptif. Elle était bûcheron. كان حطابا. C'est le verbe être à l'imparfait. Description. وصف. Ses enfants l'aidaient dans son travail. L'imparfait descriptif. Elle allait chaque jour. Le verbe aller. C'est l'imparfait répétitif. عندك يوميا ضروري ندير l'imparfait. لأن chaque jour كتحتم عليا ندير l'imparfait. Sa femme son nommé. C'est le verbe son nommé à l'imparfait. Descriptif. Elle était gentille. كانت لطيفة. Descriptif. Aventureux. كان مغامرا. Descriptif. Elle avait la taille. Descriptif. Un jour بينما كان يجمع. شحال هو كيجمع الخشب. Action très longue. اكسيون قطعت لها لينا واحد لاكسيون صغيره سي لو فيرب اونطوندر. اكسيون مفاجئه. بينما كان يلعب رن هاتفه. بينما كان يتمشى سمع. دونك اكسيون بريف قطعت لينا اكسيون طويله. سيتي هذا لامبارفي ديسكريبتيف. eu peur le verbe avoir au passé simple. دخلنا في لي زاكسيون. ديسيدا le verbe décider au passé simple. البدايه الزمن المهيمن كيكون لامبارفي. باقي اجزاء الحكايه لو باسي سامبل هو المهم. هو اللي كيخلي القصه تزيد للامام. كيوصف لنا دي زاكسيون برينسيبال. il allait سميرة كانت était courageuse. le prince vit كان يعيش فيفي. دابا غنشوفوا قال لك اعطي جمله على هذا المنوال. غتبدا بلا فورمول. مثال اش غنقولوا؟ il y avait une fois فاصلة زايد بيرسوناج. اختار لي واحد بيرسوناج. رجل ان homme وغتزيد كي وغتزيد لو فيرب ان امبارفي. كي غتزيد واحد الفيرب سوا افوار سوا اتر سوا سابولي المهنه ديالو. دونك غنقول مثلا qui avait 40 ans. qui était chétif. كان نحيفا. qui sont nommés Ali. انت غتختار اللي بغيتي. دونك il y avait une fois, elle était une fois, كان يا مكان jadis, il y a longtemps, au passé lointain, un homme, une femme, un garçon, un bûcheron, un pêcheur qui s'appelle Ibrahim, qui était courageux, qui avait 15 ans, qui habitait dans une petite maison. الى هنا كانتهي الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله مع لا برودكسيون écrite.